Good morning, my lovely students. How are you? Are you okay? Are you ready to study English today? Right. Let's start to talk about something different today. Okay? So, in this video, I'm going to explain you about an expression in English which is called offering to do something. Baik, anak-anak ibu yang ibu cintai, ya, selamat pagi. Apa kabarnya selama ini? Sehat ya, alhamdulillah. Nah, dalam video kali ini ibu akan menjelaskan tentang suatu ungkapan dalam bahasa Inggris yang biasa disebut offering to do something. Artinya adalah menawarkan untuk melakukan sesuatu. Oke. Nah, sebelumnya ibu mau cek dulu apakah kalian pernah melakukan ini dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, have you ever offered someone to do something with you? Or maybe someone offered you to do something with him or her. Pernah nggak kita dalam kehidupan sehari-hari itu menawarkan atau mengajak seseorang melakukan sesuatu, atau sebaliknya orang lain yang mengajak kita melakukan sesuatu? Tentu saja pernah, dan mungkin sering, ya. Oke, maybe you haven't done it in English. So today you are going to learn about how to do it, how to say, and how to respond. Okay? So in this chapter, you are going to learn about 3 things. The first is how to offer to do something. Yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana menawarkan atau mengajak seseorang melakukan sesuatu. And then the second is how to accept an offer. Yang kedua adalah bagaimana menerima tawaran. Kalau orang mengajak, bagaimana sebaiknya respon kita untuk menerima. And then the third is how to decline an offer. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita menolak, ya, declining, refuse, or reject. Decline itu sama artinya dengan refuse, sama dengan reject. Mungkin yang lebih sering kalian dengar, ya. Okay, now before we continue to have a look at some examples of the offering to do something expression, let me give you the definition of what an offering to do something means, ya. So offering to do something is an expression that we use when we would like people to do something together with us. Apa yang dimaksud dengan offering to do something itu? Adalah sebuah ungkapan yang kita gunakan ketika kita mengajak orang melakukan sesuatu bersama dengan kita. Jadi yang kita ajak itu dan kita sendiri ikut melakukan apa yang kita tawarkan tadi. Jadi tidak hanya dia yang melakukan, tidak juga kita. Jadi kedua-duanya terlibat dalam pekerjaan yang kita tawarkan. Okay? That's the definition. Next, let's have a look on some examples of the sentences of how to offer someone to do something. Yeah? The first example is, why don't we visit the boat on the roof in Lampulo? Nah, ini contoh yang real, ya, yang mungkin kalian banyak yang belum tahu tuh apa itu boat on the roof, ya. Boat on the roof itu adalah ada satu boat yang ketika tsunami, ya, terbawa oleh arus tsunami sehingga tempatnya sampai saat ini masih di atas atap sebuah rumah, letaknya di Lampulo. Okay? So why don't we visit the boat on the roof in Lampulo? Mengapa kita tidak mengunjungi tempat wisata, ya, boat on the roof yang letaknya di Lampulo? Jadi itu salah satu contoh. And then the second example is, why not discuss our problem with our teacher? Nah, mengapa kita nggak diskusikan masalah kita dengan guru kita? And then the third is, let us practice English every day. Ayo kita berlatih bahasa Inggris setiap hari. Nah, dari contoh-contoh ini yang terlibat semua yang kita ajak dan kita sendiri, ya. Kalau tadi let's practice English every day, ayo kita belajar bahasa Inggris atau praktek bahasa Inggris setiap hari. Artinya teman yang diajak dan kita sendiri berlatih bahasa Inggris setiap hari. The fourth is, what if we recite one ayat one day? Nah, bagaimana kalau kita menghafal satu ayat satu hari, ya? Pakai what if, okay? And then number 5, what about visiting our teacher on Idul Fitri?
Nah, yang kelima, bagaimana kalau kita mengunjungi guru-guru kita di hari Idul Fitri? Nah, itu sama-sama akan berkunjung kalau kita menggunakan ungkapan seperti ini. Jadi itu yang dimaksud offering to do something. Okay? Well, students, let's have a look on the sentence structure of the offering, how to ask people to do something. Ya. Nah, berikut kita lihat struktur kalimatnya. Bagaimana seharusnya kalau kita ingin mengajak seseorang melakukan sesuatu. Ya. Now, I'll give you 5 examples about different structure, different patterns. Ya, kita akan melihat 5 contoh dengan struktur atau pola kalimat yang berbeda. The first example, why don't we visit the boat on the roof in Lampulo? Yang pertama kita menggunakan kata atau phrase why don't. Ya, ada di sini di dalam tabel ini important clue namanya ya, clue atau penanda yang penting untuk kita tandai bahwa ini salah satu cara mengajak orang melakukan sesuatu. Ada why don't diikuti oleh we, diikuti oleh subjek ya. Kenapa we? Karena tadi kita definisi offering to do something yang kita ajak dan kita juga ikut melakukan ya. Jadi why don't plus subject plus verb plus object. Yang mana di sini verbnya visit ya, itu verb 1. Kemudian the boat on the roof itu objek. In Lampulo komplimen ya. Kalau ada komplimen atau keterangan juga boleh. The second example, why not discuss our problem with our teachers? Nah, contoh yang kedua ini berbeda dengan yang pertama. Kalau tadi menggunakan why don't, sekarang why not ya. Nah, setelah why not diikuti verb 1. Apa verb 1-nya di sini? Discuss. Oke. Okay? And then let's practice English every day. Nah, let's di sini clue yang ketiga. Apa arti let's? Itu singkatan dari let us. Ayo kita atau mari kita. Nah, setelah let's bagaimana? Juga diikuti verb 1 sama seperti tadi why not. Oke. Okay? Let's practice English every day. Ayo kita latihan bahasa Inggris setiap hari. Artinya yang latihan siapa? Yang kita ajak dan kita sendiri ya. And then number 4, what if we recite one ayat one day? Nah, bagaimana kalau kita menghafal satu ayat satu hari? Gitu ya. Nah, jadi setelah what if diikuti oleh we atau sebagai subjek, baru verb ya. Nah, sama dengan why not tadi ya, sama juga dengan sama dengan why don't ya kalau pakai subjek. The last example is, what about visiting our teacher on Idul Fitri? Bagaimana kalau kita kunjungi guru-guru kita di hari Idul Fitri ya? Nah, karena itu suatu kebiasaan yang baik ya. Sama dengan kita menghargai guru kita. Oke? Okay? Nah, jadi apa di sini formulanya? Setelah about diikuti oleh visiting. Visiting di sini visit itu verb 1 kemudian plus ing. Kenapa? Sedangkan yang lain-lain tadi tidak. Loh, kenapa kalau di sini contoh yang ini pakai verb ing? Nah, ada aturannya dalam struktur atau tata bahasa Inggris. Setelah about yang fungsinya sebagai preposition atau kata depan, apabila langsung bertemu dengan verb, maka verb itu harus diingkan ya. Ada apa contoh lain preposition? Misalnya at, I am good at drawing. Apalagi in, I am interested in speaking English misalnya. Oke? Okay? Nah, itu beberapa contoh lain yang menggunakan preposition ya. Jadi langsung diikuti verb ing. Kecuali ada subjek di tengahnya baru tidak pakai verb ing ya. Oke, next. How to say ya. How to say di sini artinya apa? Bagaimana kita sebaiknya mengungkapkan ungkapan tadi, mengajak seseorang melakukan sesuatu. Ada dua cara, ada formal, ada informal. Formal itu apa tujuannya? Untuk memperhalus bahasa agar lebih sopan ya. Biasanya digunakan kita berbicara dengan orang yang lebih tua, misalnya dengan orang tua atau dengan abang ya, atau dengan guru misalnya. Oke? Okay? Let's see the example. The first example, perhaps we could borrow some books from the library. Mungkin kita bisa pinjam beberapa buku dari perpustakaan ya. Pakai perhaps yang di sini untuk supaya terlihat lebih sopan. Sedangkan yang informal, why don't we borrow some books from the library? Yang ini tidak formal, biasa dengan teman kita, why don't we go kemana misalnya ya? Why don't we borrow some books from the library?
Next example is the formal one. Maybe we should continue online education. Mungkin kita bisa melanjutkan pendidikan online ya. Nah, itu yang formal. Yang informalnya, what if we continue online education? Pakai what if. Okay? And then next, I think we should go outside. That's the formal one. Nah, saya pikir kita sebaiknya pergi keluar. Why the informal is let's go outside. Ya, itu tidak formal. And then the next, the last example is probably we could talk to our teacher. Yeah, the informal one is what about talking to our teacher? Okay, so those are some examples of different ways to express formal and informal. Okay, next is about how to offer and response. Ya, ketika kita mengajak orang melakukan sesuatu atau orang mengajak kita melakukan sesuatu, kita bisa dapat dua respon yang berbeda, dua tanggapan atau jawaban yang berbeda. Apakah kita mau ikut atau tidak, ya? Whether we accept or we decline or refuse the offer, ya? Okay, yeah, this table consists of the expressions and also the response. Okay, let me give you the first example. Why don't we borrow some book from the library? Nah, tadi ini informal ya, pakai why don't. Ini biasa tadi yang informal ya. Nah, how to accept? Bagaimana menerimanya ya? Misalnya ada contoh cara menerimanya. Ya, that's a great idea. Nah, nanti ada contoh lain ya. Ini kebetulan kita kasih yang ini. And then how to decline or reject or refuse the offers. It's okay, I can do it myself. Oke, itu cara menolaknya ya. Nah, cara yang sopan. And then the next example, what if we continue online education? This is the informal offers ya. If we accept, we can say yes, of course, that would be lovely. If we decline, how to say? You may say no, thank you. Okay, and then the third example. Perhaps we could borrow some book from the library. This is the formal way. Okay, how to accept the offers? Yeah, you can say, yeah, sure. I think that's a good idea. That's how to accept. And then how to decline? We may say, that's all right. I will manage on my own. Nah, apa artinya? Oh, bagus. I will manage on my own. Saya akan mampu menyelesaikannya sendiri. Jadi manage di sini berarti mampu, ya, mampu berbuat, mampu melakukan, mampu menyelesaikan. Next example is the fourth example. Probably we could talk to our teacher. This is formal or informal? Right, it's formal, ya. Yeah, the response can be yes, certainly. If we accept. If we decline, can be don't worry, I will do it myself. Okay? And then the last example is I think we should go outside. It's formal, yeah? How to respond, how to accept? Yes, all right, thank you. If we decline, we can say not now, sorry. Okay? So those are some examples of how to offer and how to accept and also how to decline the offers. Yeah, next. Let's see how it appears in the dialogue. Yeah, I have provided you two dialogues. The first dialogue is about how to accept an offer. Okay, as you can see on the screen, there are two boys talking to each other. Whom do you think they are? Are they friends? Yes, I think they are friends, right? So what are they talking about? Let's check it out. Okay, so the first boy talk to his friend. Okay, what about camping with our classmates? Bagaimana kalau kita pergi camping dengan kawan sekelas kita? Do you think he will accept or reject or decline? He accept, right? Yeah, that's a good idea. Okay, nah di sini si temannya tadi menawarkan untuk pergi camping. Jawabannya apa? Yes, that's a good idea. Okay, itu dia menerima ya. And then the next dialogue, ya, the last dialogue. There are two men in the picture, as you can see. Do you think they are friends or college? Yeah,
maybe they are friends, yeah, maybe they are colleagues, they work at the same position maybe, yeah. Let's check what they are talking about. Perhaps we could collaborate to finish our project. Ya, apa yang ditawarkan? Bekerja sama untuk menyelesaikan proyek mereka. How is the response? That's alright, but I will manage on my own. Oh, bagus ya, tapi saya bisa menyelesaikannya sendiri. Ya, so in this dialogue we can see that the second speaker declined the offer by saying that's alright, but I will manage on my own. Okay? Di awalnya seolah-olah dia menerima ya, tapi karena ada but I will manage on my own, artinya dia menolak. He declined the offer. Okay, is it clear? Right, I think everything is clear. Okay, have a good day. Thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.